Okay, 2 minutes. Okay, more than 1 minute will be in meditation. Yes, meditation is medicine. Okay, meditation is medicine. So that be meditative, dear student. Now, take a long breath, take a deep breath, and exhale it slowly. Okay, like this. No meditation, no life. No meditation, no life. Okay, as Sagar Sir told. Okay, thank you, dear student. Thank you. Slowly open your eyes and rub your hand, and that transfer your hand warmth into your eyes slowly. Transfer your hand warmth into your eyes slowly. Okay. Meditation is medicine. Okay. To be healthy body, we need what? We need the nutrition. Like to be the healthy mind. For the healthy mind, we need meditation. Okay. Now we are going to start today class. I'm going to present my screen. What we read in last class, dear student, tell me what you read in last class. Tell me what you read. Electron affinity. Electron affinity, electronegativity. Did you read electronegativity? Did I teach you electronegativity, dear student? Yes. Elena, मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी Yes, मैले sir. पढाएँ. Yes, sir. Huh? Okay, okay. Electro now today, if you have some problems, some difficulties on periodic table chapter, you can ask. Otherwise, we are going to start new chapter. We finished this chapter. Okay, in last class we finished our periodic table chapter. Now today we are going to read another chapter, which is also very important for your examination, and which is also very important for your basic concept. Okay, any question from periodic table? Do you have any question? I hope you all know how to make electronic configuration of every element like 101, 102, like 90, 80. You also know the electronic configuration of these elements. Similarly, you also know all the periodic properties of element, atomic radius, what is the trend of atomic radius in periodic table, in group, in period, increasing, decreasing. Similarly, ionic radius. Okay. Similarly, electron affinity, ionization energy. You are able to know. Okay, I hope clear it. Okay, second, today we are going to read the next chapter. That is what? That is electronic theory of valency. That is electronic theory of valency. Are you able to see my screen? Are you able to see this? Yes, sir. Okay, thank you so much. Now, electronic theory of valency. What does it mean? Okay, today we are going to discuss this all thing
from this chapter. This is the very basic chapter. Okay, we must know, we should know this chapter. Okay, now listen carefully, dear student. Note down the important point, dear student, and keep it in mind all things. Okay. आज पढेको कुरालाई आजै माइन्डमा राख्ने तरिकाले पढ्ने है। आज पढेको कुरा भोलि नोट बनाएर पढ्छु, राम्रोसित साथीको नोट पाएपछि सारेर पढ्छु, त्यस्तो कहिले पनि नसोच्ने। अहिले हामीले जे पढ्छौँ यो कुराहरू अहिले यहीँ याद गरिहाल्ने, नेक्स्टको लागि टाइम भोलिको लागि भनेर कहिले पनि नराख्ने। द्याट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक टिल नाउ। ओके, द्याट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक टिल नाउ। अब एक क्लास यस्तै भयो, 2 क्लासबाट राम्रोसित पढ्छु, दुई क्लासमा पनि यस्तै भयो, अब 3 क्लासमा त सुरुबाट नोट बनाएर पढ्छु भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो नि हाम्रो, त्यही कन्सेप्टले बिग्रेको अहिलेसम्म। अब चाहिँ त्यसो नगर्ने। ओके, अब इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी हामी अब पढ्न गइरहेको छौँ। ओके, we all know the valency. What is the valency? We know. Okay, the electron present in valence cell, and that cell take part in the bond formation. That cell take part in the bond formation. That is called valency. Simple, you know the definition of valency. Okay, similarly, you know the octet rule. What do you mean by octet rule? You also know this answer. Okay, simple. I am going to ask a question about the octet rule to Mr. कसलाई सुन्ने? खुशी भट्ट, मिस खुशी भट्ट. Okay, are you there? Are you listening me? खुशी भट्ट? No. Preeti Mahato, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay. बोलाउने बित्तिकै बोल्ने है, नभए टाइम अफ हुन्छ, क्वेसन गोज टु नेक्स्ट क्यान्डिडेट भनेर भन्छु फेरि मैले। त्यसकारण खुशी भट्टलाई मैले के क्वेसन सोध्छु भन्दाखेरि, व्हाट डु यु मिन बाइ octet rule? Sir, that's a chemical rule. Yeah. Which tends to have 8 electrons in the last cell. Okay, octet rule means every stable electron should possess 8 electron in valence cell. That is called octet rule, simply. Yes. And what do you mean by valency, Khushi? Valency? Yeah. What do you mean by valency? The combining capacity of atoms or molecules is called valency, sir. Yeah, that's also correct. Okay, simple, you can tell the valence electron present in atom which take part in the bond formation, that is called valence in simple language. Thank you very much. I'm quite satisfied with your answer. Okay, now similarly, next today we are going to read this electronic theory of valency. Okay, electronic theory of valency. What does it means? Jean Louis starting electronic theory of valency. This question also may ask you. यो पनि तिमीलाई सोध्न सक्ने question हो, electronic theory of, what are the concept of electronic theory of valency? In long question, it may ask. Okay, and you should mention these formula. You should mention these postulate, this point. Okay. First, Jean Louis and W. Cosell. Jean Louis and W. Cosell. W must be capital here. Okay. W. Cosell gave electronic theory of valency or valence, that is same thing, and explain why atom join to form molecule. Okay. This Jean Louis and W. Cosell gave this theory. Electronic theory of valency was given by Jean Louis and W. Cosell. Especially here, Jean Louis explained. Jean Louis focus on the formation of covalent bond. Jean Louis explained the formation of covalent bond. Similarly, W. Cosell focus on the formation of ionic bond. W. Cosell focus on the formation of ionic bond. Jean Louis ले covalent bond कसरी भयो भनेर एक्सप्लेन गरेको छ, लुइसले, कोसेलले चाहिँ ionic bond कसरी भयो भनेर एक्सप्लेन गरेको छ. Simple, electronic theory of valency also termed as octet theory of valency also. It is also octet theory of valency. The term valency is often used to state that the potential or capacity of an element to combine with other element. This is the definition of valency.
Listen carefully. Who don't know the definition of valency? Here is the definition of valency. Focus on this point. Okay, highlight this point. The term valency is often used to state the potential or capacity or tendency. It is same thing. Potential, capacity, tendency, energy. These are the similar meaning in what here. Okay, of an element to combine with other element. The valence electron which actually involves in bond formation are called bonding electron. The electron which take parts in bond formation, they are called bonding electron, and the remaining electron are referred as non-bonding electron. In any atom, listen carefully, I'm going to describe it well again. Okay, wait, board is being ready here. Okay. Okay, look this. I'm going to give you the example of magnesium. It is the magnesium. Here is in inner shell there are 2 electrons. Similarly, in second orbital there are 8 electron. Okay, there are how much electron? 8 electron. Similarly, oh, in valence shell there are 2 electron. And while these magnesium combines with other element, this 2 electron take parts in valency. These 2 electron take part in valency. These 2 electron take part in bond formation, so that valency of this magnesium is 2. Okay, to valency of this magnesium is 2 because these two valence electron take part in formation of bond. Okay, so these valence electron are also called bonding electron, BONDING, bonding electron, because they take parts in the formation of bonding electron. Similarly, other remaining electron, here are other remaining electron. Okay, this is in valence electron, only one electron take part in bond, that is called bonding electron. If 2 electron take part in bond formation, these both 2 electron are bonding electron, and other remaining are non-bonding electron. Non-bonding इलेक्ट्रोन यहाँ हेर्ने अरू चाहिँ बन्ड फर्मेसन गर्दा जसले टेक पार्ट गर्दैन नि त्यसलाई नन बन्डिङ इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ हामी. Okay, simple example, another example I am going to clarify you. Look here, example NH3 ammonia. If I draw the structure of ammonia NH3, in central atom there is N. What is the valence electron of nitrogen? There are 5 valence electron of nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Look, this 5 electron of nitrogen, and in hydrogen there are 3 hydrogen, and hydrogen has 1 electron. Hydrogen has 1 electron, so that while combining, while they are forming the compound, they what? They share each electron. There is 2 electron. Okay, hydrogen becomes stable by taking 1 electron from nitrogen, and nitrogen also becomes stable by taking 3 electron of 3 hydrogen. Look at here, so that there is bond between one nitrogen. There is one bond. I already told you there is one bond. One bond means 2 electron. One bond means how many electron? 2 electron. ल हेर, यहाँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले एउटा बन्ड बनाएको छ. That means here are 2 electron. Okay, that means here are 2 electron. Here are also 2 electrons. Are bonding electron. There are also 2 electron in this bond. There are also 2 electron. Okay, these are bonding electron. These are what? These are bonding electron. And in nitrogen, valence shell of nitrogen, there are a total 5 electron. Among 5, 3 are bonding electron. 3 are what? Bonding electron. And remaining 2 are what? Non-bonding electron. Don't get confused, dear student. The electron which take part in bond formation, they are called bonding electron, and the electron which cannot take part in bond formation, they are called non-bonding electron. Got it? Clear? Are you clear here? Ritu, are you clear? Kritesh, are you clear? Yes, sir.
Okay, bonding and non-bonding electron, we clear on this topic. Similarly, another is what here? Noble gas atom have stable configuration, electronic configuration, and other have unstable or incomplete configuration, except noble gas element or except noble gas element, other element remain other element except noble, they are not stable. They are not their valence cell is not complete, so that they are unstable element. Okay, only noble gas element are stable. It is stated that in chemical bonding formation, atoms interact by losing, gaining, or sharing of electron so as to acquire a stable noble gas configuration. Okay, noble gas configuration स्टेबल हुन्छ, त्यो बाहेकका अरु सबै एलिमेन्टहरु अनस्टेबल हुन्छन् र अरु एलिमेन्टहरु अनस्टेबल हुन्छन् र स्टेबल चाहिँ कसरी हुन्छन्? स्टेबल कसरी हुन्छन्? बाइ इन्टरेक्टिङ विथ अदर एटम, बाइ इन्टरेक्टिङ विथ अदर एटम, ओके, बाइ लुजिङ, गेनिङ और शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन। अरु इलेक्ट्रोनसँग इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ स्टेबल हुन खोज्छन्। के कारणले गर्दा इन्टरेक्ट गर्छन्? कसरी इन्टरेक्ट गर्छन्? इलेक्ट्रोन लस गरेर होस्, इलेक्ट्रोन गेन गरेर होस्, और शेयर गरेर होस्, दे interact with other metal, other atom by sharing, losing or gaining of electron. This concept also. Okay, यो पनि एउटा postulate हो. And next one is the type of chemical bond developed between the two combining atom depends upon the way these atom acquires the stable noble gas configuration. अब बन्ड कस्तो बन्ने कुरा, इलेक्ट्रोन कसरी एक्वायर भइराछ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेको. इफ द इलेक्ट्रोन आर कम्बाइन, एलिमेन्ट्स मे कम्बाइन थ्रु एनी वान अफ द फ्लोइङ. अब कुनै पनि कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि तीनटा बन्ड मात्रै बनेको हुन्छ, त्यो तीनटा बन्ड बाहेक अरु कुनै पनि बन्ड बनेको हुँदैन. एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड, अर्को आयोनिक बन्ड इज अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, and another one is coordinate covalent bond. Okay, there are three type of bond in any type of molecule. There are three type of bond in any type of molecule. Listen carefully. Three types of bond in any types of molecule, especially. Okay, first one is ionic. It is also called what? Electrovalent. Ionic also called electrovalent. Similarly, second one is covalent. Third one is coordinate covalent. Third one is RDINAT, coordinate covalent. Okay, you can easily understand my writing because you are future doctor, so that doctor can understand such type of writing. Listen here carefully, dear student. There are three type of bond. Okay, when one element interact with another element, when one atom interact with another atom, they form a compound. Any compound. कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट अर्को एलिमेन्टसँग मिल्यो भने तिनीले कम्पाउन्ड नै बनाउने हो. त्यो एउटा एलिमेन्ट अर्को एलिमेन्टसँग मिल्नको लागि they should have this type of bond. Among these three, they should any one type of bond. Okay, यो तीनटा बन्ड मध्ये कुनै एउटा न एउटा बन्ड हुन्छ तिनीहरुसित, या दुईटै पनि हुन सक्छन् है, त्यो पनि आउँछ. एउटा बन्ड या दुईटै बन्ड पनि हुन सक्छ, आयोनिक पनि हुन सक्छ, कोभ्यालेन्ट पनि हुन सक्छ, कोर्डिनेट पनि हुन सक्छ. So that in this point, look carefully, the chemical bond developed between the two combining atom depends on the way these atom acquires a stable noble gas configuration. Okay, अब यो अर्कोसँग कम्बाइन गरेपछि के गर्छ? एक्वायर स्टेबल नोबेल ग्यास कन्फिगुरेसन हो. अघि नाइट्रोजन र एमोनिया पनि गर्दा नाइट्रोजनको 8 वटा पुगेको थियो कि छैन, स्टेबल ग्यास कन्फिगुरेसन भएको थियो हो, त्यो एक्वायर गर्छ अर्कोसँग मिलेर. लुक एट हियर, by the transfer of electron from the atom of one element to the atom of another, this give rise to ionic bond. Okay, if the electron are transferred from one atom to another atom, there is the formation of what? Ionic bond. Similarly, another point, by mutual sharing of electron, this give
this gives rise to what? Covalent bond. This gives rise to covalent bond. अब इलेक्ट्रोन को शेयरिङ त्यहाँ भएपछि if there is the sharing of electron, there is the formation of covalent bond. If only one-sided sharing of electron, if only one-sided sharing of electron, एकतर्फबाट मात्रै शेयरिङ भएपछि these give rise to coordinate covalent bond. These give rise to what? Coordinate covalent bond. बुझ्यो नि हैन? हो कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी हुन्छ, आयोनिक बन्ड कसरी हुन्छ, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी हुन्छ, यो च्याप्टरमा हामी पढ्ने यही डिटेल हो, यति डिटेल हो, यही पोइन्ट नै डिटेल हो के यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पोस्टुलेट छ नि, यही पोस्टुलेटलाई डिटेल रूपमा पढ्छौं हामी। के पढ्छौं यो च्याप्टरमा? अब तीनटा कुरा बुझ्ने, आयोनिक कम्पाउन्ड, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड र कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। त्यो कम्पाउन्डहरु कसरी बन्छन्, इक्जाम्पल के हो, यसको लुइस स्ट्रक्चर कस्तो त्यो सिद्धियो। An atom interact by electron sharing or electron transfer so as to achieve the stable configuration. This is called electronic theory of valency. What do you mean by electronic theory of valency? One atom interact with another atom by different method. By different method, these methods are what? Sharing of electron, transferring of electron, or one-sided sharing of electron. These are the method. Okay, one atom can interact with another atom to achieve the stable configuration. This is called electronic theory of valency. Okay, bond formation is accompanied by decrease in energy. Bond formation is accompanied by decrease. Bond formation हुनु भनेको जस्तै सोडियम र क्लोरिन बीच, लिसन केयरफुल्ली, सोडियम एटम र क्लोरिन एटम मिलेर के बन्छ, सोडियम एटम र क्लोरिन एटम मिलेर NaCl बन्छ कि बन्दैन? हो, NaCl बन्छ। यो र यो बीच बन्ड फर्मेसन हुनु भनेको यिनीहरुको एनर्जी डिक्रिज, यसको पनि एनर्जी धेरै हुन्छ, यसको पनि धेरै हुन्छ, जब यिनीहरु सँगै मिल्न आउँछन् यिनीहरुको एनर्जी डिक्रिज भएर यो बनेको। ओके, एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ के, एनर्जी रिलीज हुन्छ। ओके, बन्ड फर्मेसन मीन्स एक्जोथर्मिक रियाक्सन, नेभर फर्गेट दिस, accompanied by decrease in energy or exothermic reaction, same thing, accompanied by decrease in energy or exothermic reaction, these are the same thing. Till here are you clear? Till here are you clear? यहाँसम्म मैले भनेको एक पोइन्ट तिमीहरु क्लियर छौ भने यहाँसम्म सोध्नुपर्ने केही छ? यस अर नो? सर त्यो फोन नम्बरको पोइन्ट फेरि भन्दिनु न। ओके, फोन नम्बरको पोइन्ट भनेको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बन्ड फर्मेसन हुँदा 3 मेथडले बन्ड फर्मेसन हुन्छ। कति मेथड? 3 मेथड। म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन, फर्स्ट one is, and transferring of electron from one element to another element. First one, transferring of electron from one element to another element, this is one. Second one is mutual sharing of electron. Both atom can share their electron. Both atom can share their electron. This is second. And third one is one-sided share. One-sided share. We will discuss it later detail. अब हामी डिटेलली पढ्दै छौं, तर यति तीनटा हुन्छ भनेर याद गरौँ है। अहिले यसमा अरु केही छैन। ल फर्स्टमा हेरौँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि, ल आयोनिक और कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर पढ्छौं हामी। आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड फर्स्टमा हामी के पढ्छौं? आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड है। यहाँ मध्येको फर्स्टमा हामी पढिहाल्छौं। ल हेर, यसमा फर्स्ट वन इज व्हाट? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट और आयोनिक बन्ड। अब यो कसरी बन्छ के बन्छ मैले डिटेल रूपमा यहाँ भनिदिन्छु है। आयोनिक बन्ड और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, यस, the bond formed between two or more than two atom by transfer of one or more electron। यसको यसरी लेख त, ल लेख त, यसको फर्स्टमा आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, आयोनिक और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, हामी यसको बारे पढ्दै छौं।
दिस बन्ड इज फर्मड, यो कसरी बन्छ त? यो बन्ड कसरी फर्मेसन हुन्छ? तिमीले 9 10 मा पढेको हो। एनीवन? आयनिक बन्ड कसरी? बाइ द ट्रान्सफरिङ अफ इलेक्ट्रोन, one or more electron from one atom to another atom, त्यही पढेको हैन? Yes. ओके, ल हेर्ने है, यसको कुरा हामी पढ्छौं। ल हेर्ने अब लेख, दिस बन्ड इज फर्म, दिस बन्ड is formed between metals and non-metals, between metals and non-metals. This bond is formed between metals and non-metal. यो भनेको मेटल भनेको हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ र इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्न खोजेको है। यसलाई अर्को भाषामा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, ओर बिट्विन इलेक्ट्रोपोजिटिभ और इलेक्ट्रोनेगेटिभ आरो नेगेटिभ। मैले यसरी लेखे पनि तपाईहरुले फुल युज गर्ने है। दिस बन्ड इज फर्मड बिट्विन मेटल और नन मेटल और इलेक्ट्रोपोजिटिभ और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिभ atom, okay, by electronegative atoms by transferring of electron, by TRANSFERRING, transferring of one or more electron from electropositive to electronegative atom, from electropositive to electronegative atoms. This bond is formed between metal or non-metal or electropositive or electronegative atoms by transferring of one or more electron from electropositive to electronegative atom. कस्तो क्लियरली छ है, यहाँ केही छैन, दायाँ बायाँ यसमा केही पनि छैन। यो ठीक छ? यहाँसम्म भनेको अलिअलि केही बुझिएको छ? यो ल्याङ्ग्वेज अरु केही नबुझे पनि ल्याङ्ग्वेज त बुझेको छ नि हैन? त्यहाँका वर्डहरु त्यस्तो सोध्नु पर्ने केही छ? प्रज्ञान तामाङ, आर यु क्लियर? कृतेश कार्की, आर यु क्लियर? Okay. Now let's take example. Okay, let's take example of one year. Example formation of NaCl. Formation of, यसको example के लिन्छ हामी? Formation of NaCl. Listen carefully. Okay, यहाँ हामी अब NaCl लिइरहेका छौं। अब यसमा के हुन्छ त? ट्रान्सफरिङ अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ। यसलाई हेरौँ है, फर्मेसन अफ NaCl। यसको हामी डिटेल पढ्छौं। अब Na, फर्स्टमा Na को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मैले यहाँ बनाउँछु। ल हेर्ने है, Na को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, here are 2 electron. Okay, it is the nucleus, central part, this is nucleus, there are 2 electron, and in this cell there are 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8 electron are here, and 1 electron is here. In outermost cell there is 1 electron. Okay, and similarly it is Na, it is what? Na, and similarly here is what? Cl. Listen carefully, here is Cl. अब के हुन्छ त यहाँ हेर्ने, यो Na यता Cl को मैले बनाउँछु। This is nucleus, and 1 electron is here and another electron is here 2, and here are 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8 electron, and here are 7 electron in chlorine. Okay, here are how many? 7. 1 2 3 4 5 6 7, like this. There are 7 electron. Here are in innermost cell there are 2 electron, and then outer in 8 and outermost 1 electron in sodium. Similarly 2 electron in innermost cell, then in inner cell there are 8 electron, and in valence cell there are 7 electron in chlorine. It is the chlorine. Okay, first what? Transfer of electron.
you know, according to our definition, here is electron transfer from highly electropositive to electronegative. Which atom is electropositive here, sodium or chlorine? Tell me. Sodium, or between sodium or chlorine, which one is electropositive? Which one is electropositive between sodium or chlorine? Sodium. Sodium is electropositive. Very good. And chlorine is electronegative. Okay, Rupak, त्यही हो. Rupak. हो सर. Oh, thank you very much. है तासी, रूपकले भनेको ठिक हो भनेको? Yes sir. Okay, ल हेर्ने है. And according to definition, we read sodium transfer of one electron from highly electropositive to highly electronegative. What? According to our definition, we read electron transfer from highly electropositive to highly electronegative. Highly electropositive to highly electronegative. If sodium transfer one electron from positive to negative, then sodium atom changes into sodium ion. Then sodium atom changes into what? Sodium ion. Okay? Sodium atom changes into sodium ion because one electron is donates to chlorine. Am I right? ठीक छ, यहाँसम्म बुझियो? बुझेन यहाँसम्म? yes or no भन्ने फटाफट है. Now, okay, similarly, अर्को हेर्ने. अब यसले एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिएपछि chlorine gets this electron and it converted into anion. This converted into anion. एउटा इलेक्ट्रोन बढी हुने भयो नि त हैन? यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन कम हुने भयो, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बढी हुने भयो, किनकि एउटा इलेक्ट्रोन, यो बाहिरको एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिइसक्यो. यहाँ अब 8 इलेक्ट्रोन भए. ठीक छ, यसले पनि हेर डेफिनेसन अनुसार यसले पनि नोबेल ग्यास कन्फिगुरेसन स्टेबिलिटी गेन गर्यो. भ्यालेन्सियनमा 8 वटा इलेक्ट्रोन, तर यसले पनि स्टेबिलिटी गेन गर्यो. 7 वटा थियो, एउटा लिएर 8 वटा पुग्यो, दुवै स्टेबल भए. ठीक छ, यस. अब यहाँ it is positively charged, it is negatively charged. It is positively charged, it is negatively charged. There is the force between, there is the generation of new force, there is the production of new force, there is the formation of new force between positive and negative charge. Positive र negative charge भएपछि त्यहाँ के फोर्स आउँछ? Tell me. Positive र negative charge भएपछि के फोर्स आउँछ त्यहाँ? Electrostatic force. पोजिटिभ र नेगेटिभ छ भने त्यहाँ एट्र्याक्सन हुन्छ र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स आउँछ. त्यहाँ के आउँछ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ. त्यहाँ के भन्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ. त्यसकारण सोडियम र क्लोरिन बीच यस्तो फोर्स देखाउने. ओके, such type of force created between is created between sodium ion and chlorine ion. This is called electrostatic force. Electrostatic force. This is called what? Electrostatic FORC. This is called electrostatic force. This is the structure of what? NaCl. NaCl को structure यस्तो हुन्छ. बुझेको? This is the structure of NaCl. NaCl को structure चाहिँ यस्तो हुन्छ. फर्स्टमा माथि यस्तो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ, अनि त्यसपछि Na र Cl बीच यस्तो फोर्स आउँछ. यो सरी, यहाँ प्लस या माइनस. अब बुझेको? आयनिक कम्पाउन्ड कसरी बन्ने रहेछ और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड कसरी बन्ने रहेछ थाहा भयो? कुनै पनि कम्पाउन्ड यस और नो थाहा भयो कि भएन? इलेक्ट्रोन हुने रहेछ. यसमा स्टेप है, स्टेप इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर फ्रम हाइली, एमा बुझ्नुपर्ने कुरा है, तिमीहरूले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा. इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर फ्रम हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल टु हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ नन मेटल. इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर फ्रम पोजिटिभ एटम टु electropositive atom to electronegative atom. First step यो हुने भयो. Okay, there is the then formation of ion. यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भइसकेपछि के स्टेप आउने रहेछ? फर्मेसन अफ आयोन. के बन्ने रहेछ? जब इलेक्ट्रोन यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ फर्मेसन अफ आयोन हुने रहेछ. फर्मेसन अफ आयोन्स के बन्ने रहेछ? फर्मेसन अफ आयोन, आयनहरु बन्ने रहेछन्. देन थर्ड वान के हुने रहेछ? आयोन बीच के फोर्स? Force is generated between ion. Which force? Electrostatic.
यो फिजिक्समा पनि पढ्नुपर्छ है इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स ELECTROSTATIC इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इज generated GENERATED इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इज जेनेरेटेड बिट्विन आयोन अब हेर फर्स्टमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ इलेक्ट्रोपोजिटिभ टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ मेटल इलेक्ट्रोपोजिटिभ टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ मेटल नोट डाउन दिस पोइन्ट डियर स्टुडेन्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ मेटल देयर इज द ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन देन when electron after electron transferring there is the formation of ion and there is the generation of electrostatic force is generated between the ion electrostatic force is generated between the ion due to this force two ion brings nearer and bond is formed due to this force अब के भन्ने due to this force okay due to this force ion becomes nearer ions come nearer okay nearer and bond is formed between the ion and bond is formed between the ion this is called what between the ion this is called what ionic bond this is called ionic bond or electrovalent bond ionic bond or electrovalent bond this is called what ionic bond or electrovalent bond अब भन यहाँसम्म केही गाह्रो छ यहाँसम्म मैले पढाएको यहाँसम्म केही गाह्रो छ yes or no tell me all of you yes or no sir last point repeat last point repeat भनेको हैन last point repeat को मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर है नानु यो फोर्स कुन फोर्स आयोनहरु बीच कुन फोर्स जेनेरेटेड भयो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो नि त यो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ रिपल्सन त हुँदैन रिपल्सन किन हुँदैन यहाँ सेम सिमिलर चार्ज भएको रिपल्सन हुन्थ्यो अपोजिट चार्ज छ भने त एट्र्याक्सन हुन्छ नि ड्यू टु द दिस फोर्स आयोन कम्स नियरर नजिकमा आउँछन् आयोनहरु नजिकमा आइसकेपछि बन्ड फर्मेसन हुन्छ बन्ड फर्मेसन भइसकेपछि त्यही बन्डलाई त आयोनिक बन्ड भनेको केही गाह्रो छ छैन है छैन सर Okay. ल यो है यो कुरा चाहिँ याद गर्ने यो चाहिँ आयोनिक बन्ड फर्मेसन हुँदा यो कुराहरु याद गर्ने पहिलो कुरा अब एउटा अर्को कुरा यसैमा मैले दिन्छु यसैमा आज यो मात्रै पढेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि आज यो मात्रै पढेर हामीले यसको एक्जाम्पलहरु अलिकति डिस्कस गर्छौं यसको एक्जाम्पलहरु के गर्छौं डिस्कस गर्छौं ओके अरु धेरै कुरा छैन यहाँ पढ्नु पर्ने ल नेक्स्ट पोइन्ट राइट डाउन condition for the formation of ionic bond condition for the formation of what ionic bond बन्नको लागि के कन्डिसनहरु चाहिन्छ त्यो कुरा याद गरौँ ओके फर्स्ट वन इज मैले सबैलाई सोध्छु है आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट वन इज आयोनाइजेसन इनर्जी चाहिन्छ अनि सेकेन्ड वन इज इलेक्ट्रोन एफिनिटी त हो अगाडि पेरियोडिक टेबल मैले सुरुमा पढाउनुको कारण यही हो के अब यहाँ काम लाग्यो नि त हैन यहाँ काम लाग्यो कि लागेन ल हेर है एन्ड थर्ड वन इज व्हाट थर्ड वन इज ल्याटिस इनर्जी LATTICE ल्याटिस इनर्जी ल हेर यो कुरा है यो कुरा अब यो कुराको तिमीहरुले लेख्ने यो 2 मार्क्सको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ ओके ल हेर आयोनाइजेसन इनर्जी यहाँ के हुनु पर्छ ल भन यो NaCl मा एउटा एक्जाम्पल हेर Na सुरुमा Cl छ यो केमा कन्भर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि Na+ मा अनि यो इलेक्ट्रोन यता आइसकेपछि Cl- मा अनि प्लस र माइनस बीच के जेनेरेट हुन्छ फोर्स जेनेरेट हुन्छ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यसरी नदेखाउने फोर्सलाई जहिले पनि यसरी डटर लाइनमा देखाउने ओके Na र Cl बीच फोर्स जेनेरेट हुन्छ ओके
This is called ionic bond. This is called what? Ionic bond. कोभ्यालेन्ट बन्डलाई पुरा यसरी देखाइन्छ भने आयोनिक बन्डलाई only dotted यसरी देखाइने. क्लियर भयो भएन हो? यसरी एउटा देखाउँछ भने सिधा देखाऊ हैन, एउटा बन्ड देखाउँछ भने Na र Cl बीच एउटा बन्ड हुन्छ भन्ने देखाउँछ भने यो सिधा देखाऊ यसरी. अब यस्तो अलि कप टाइपमा यसरी जतिवटा पनि देखाउन मिल्छ है. फेरि यसरी चाहिँ जतिवटा पनि देखाउन मिल्छ डियर स्टुडेन्ट. ओके, अब यहाँ तिमीले एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि आयोनाइजेसन एनर्जी यहाँ के हुनुपर्छ. आयोनाइजेसन एनर्जीको डिस्क्राइब गर त कसैले मलाई यसमा. एनीवन रूपक अधिकारी do you want to describe? Yes, sir. Okay, so try here. The energy. आयोनाइजेसन एनर्जी यहाँ के हुनुपर्छ. Na को के हुनुपर्छ, धेरै हुनुपर्छ कि थोरै हुनुपर्छ? ल भन, डेफिनेसन भन न भन्दै थियो. The energy required to remove an electron from an atom is called ionization energy. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्ने. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फ्रम एन एटम इज कल्ड आयोनाइजेसन एनर्जी. ल त्यसो भने हामीले इलेक्ट्रोन रिमुभ यहाँ कुनबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिरहेछौँ? Na बाट गरिरहेछौँ कि Cl बाट गरिरहेछौँ? रूपक कुनबाट गरिरहेछौँ इलेक्ट्रोन रिमुभ? Na बाट कि Cl बाट? Okay, I asked to Mr. Sohan Arel. I asked to Mr. Arya Bhatrai. Miss Arya Bhatrai. Arya Bhatrai, are you there? No. I asked to Miss another. Is there another? Karan Sunar. Karan Sunar is also not available here. Mic issue, sir. Okay. Then Elena Katel. Elena Katel. Can you tell? No. Khushi Bhatta. I'm just asking you. If you don't know, I will give you hints. Don't worry, okay? Okay, thank you very Yes, much. sir. Ionization energy, you know the definition of this ionization energy. Then tell me, यहाँ ionization energy कसलाई चाहियो? Na लाई चाहिन्छ होला कि Cl लाई चाहिन्छ होला? यहाँ ionization energy कम कसको हुन्छ होला? हामीले आयन बनाउनु पर्ने छ, इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्ने छ. दिस आयोनाइजेसन एनर्जी इज सुइटेबल कसलाई चाहिँ हुनु पर्यो के? Na लाई हुनु पर्यो कि Cl लाई हुनु पर्यो आयोनाइजेसन एनर्जी? रिमुभ गर्नुपर्ने Na लाई हुनु हो. Na को केसमा आयोनाइजेसन एनर्जी हुन्छ यहाँ हो. Na को आयोनाइजेसन एनर्जी अब हाई हुनुपर्छ कि लो हुनुपर्छ नानु? टेल मी. हाई हुनुपर्छ सर. नो, लो हुनुपर्छ. किनकि जति लो भयो त्यति सजिलै रियाक्सन हुन्छ. ओके, Na को आयोनाइजेसन एनर्जी लो भए त सजिलै इलेक्ट्रोन रिमुभ हुन्छ नि त. कम एनर्जी दिने बित्तिकै इलेक्ट्रोन रिमुभ हुनु राम्रो हो नि त. धेरै एनर्जी किन दिइरहनु पर्यो त? इफोर्टलेस हुँदैन धेरै एनर्जी दिएपछि. त्यही भएर आयोनाइजेसन कंडीशन फर द फर्मेशन अफ आयोनिक बॉन्ड मीन्स द आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिट्वीन मेटल एंड नॉन मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल. दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी metal should have low ionization energy so that it is easy to remove the valence electron. Metal should have low ionization energy so that it is easy to remove the valence electron. Clear भयो अब Na को? Yes sir. Okay, similarly listen. Similarly अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्यो. यहाँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी के को केसमा हुन्छ? Na को केसमा कि Cl को केसमा? ल भन, Na को केसमा हुन्छ कि Cl को केसमा हुन्छ? ल आस्था मगरले भन्छ यो क्वेशन है. एन्सर आस्था मगर.
मैले सिकाउँछु, तिमीहरूले नजानेपछि सिकाउँछु क्या। ओके ल हेर है, अब यसमा पनि अर्को कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो Cl मा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन आयोनाइजेसन एनर्जी Na मा हुनुपर्छ, कम आयोनाइजेसन एनर्जी हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोन एफिनिटी Cl को केसमा हुन्छ के इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ Cl को केसमा हुन्छ, किनकि इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटी हो नि त। Cl को इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटी इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई हुनुपर्छ। यसको आयोनाइजेसन एनर्जी सोडियम को लो मस्ट बी लो एन्ड नन मेटल इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ नन मेटल मस्ट बी हाई so that there is good formation of anion and cation, so that there is the good formation of anion and cation। यो त्यसकारण त राम्रो एनायन र क्याटायन फर्मेसन हुन्छ एन्ड देयर इज द स्ट्रङ आयोनिक बन्ड फर्म बिट्विन एनायन एन्ड क्याटायन एन्ड NaCl फर्म। यसरी त NaCl फर्म हुन्छ नि हैन हो। यो कुरा चाहिँ याद गर्ने कि आयोनाइजेसन एनर्जी मेटलमा हुनुपर्छ, यसको कम हुनुपर्छ। कम भएपछि मात्र इजिली इट क्यान फर्म द आयन एन्ड इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई हुनुपर्छ इन केस अफ नन मेटल सो द्याट इट क्यान इजिली फर्म द एनायन। यता क्याटायन सजिलै बनाउँछ आयोनाइजेसन, यता एनायन सजिलै बनाउँछ इलेक्ट्रोन एफिनिटी धेरै भएपछि, सो द्याट ओन्ली NaCl क्यान फर्म। अब ल्याटिस एनर्जी भनेको के हो? ल्याटिस एनर्जी भनेको अब एउटा क्रिस्टल ल्याटिस क्रिस्टल एनर्जी पनि भन्छ। दिस इज अल्सो कल्ड CRISTAL क्रिस्टल एनर्जी। अब NaCl त क्रिस्टल बन्छ नि त, बन्छ कि बन्दैन? NaCl के बन्छ? क्रिस्टल बन्छ, स्टेबल आयोनिक क्रिस्टल बन्छ। ओके अब यसको क्रिस्टल एनर्जी हाई हुनुपर्छ, ल्याटिस एनर्जी के हुनुपर्छ? हाई हुनुपर्छ। कन्डिसन हेर है, फर द फर्मेसन अफ आयोनिक बन्ड। यो जुनसुकै केसमा पनि हो, मैले एउटा इक्जाम्पल NaCl को इक्जाम्पल दिएर तिमीलाई क्लियरिफाई गराएँ, तर कन्डिसन के हुनुपर्छ? आयोनाइजेसन एनर्जी अफ मेटल एटम इज लो, भेरी लो। इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ नन मेटल इज हाई। क्रिस्टल एनर्जी, अब यहाँबाट क्रिस्टल यो आयन बनिसकेपछि यिनीहरू जोइन हुन्छन् नि त, नजिक आएर यो बन्डको कारणले गर्दा जोइन हुन्छन्। जोइन भइसकेपछि क्रिस्टल बन्छ। राम्रो क्रिस्टल बन्नको लागि ल्याटिस एनर्जी और क्रिस्टल एनर्जी के हुनुपर्छ? हाई हुनुपर्छ। दिस एनर्जी मस्ट बी हाई। Ionization energy must be low, electron affinity must be high, lattice energy of the crystal must be high, so that these are the condition of formation of ionic bond. These are the condition of formation of ionic bond. यही त हो नि। ल भन यहाँसम्म केही छ अरु सोध्नु पर्ने? एनी कन्फ्युजन? यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन? आस्था मगर केही छ सोध्नु पर्ने? निशान गोदार केही छ सोध्नु पर्ने? छैन सर। Okay, very good. Now I give you the example of ल यसको तिमीहरुले स्ट्रक्चर बनाउन है। NaCl को स्ट्रक्चर त मैले बनाइसके तिमीहरुलाई। हजुर इसले हाले त्यो थर्ड नम्बरको ल्याटिस एनर्जीको बारेमा भनेको छ मेसेजमा। ए हो मैले नहेरेको। ओके ओके ल ल्याटिस एनर्जी भनेको यस्तो हुन्छ के। What is lattice energy or what is crystal energy भनेको the energy of crystal or energy of lattice is called यो सोलिड स्टेट भन्ने हामीले पढ्छौं, त्यहाँ पनि यो डिटेल रुममा आउँछ के, त्यहाँ यसको टपिक नै छ। यहाँ चाहिँ यो एनर्जी के हुनुपर्छ कुरा मात्रै उठ्यो। जस्तै आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको के हो मैले यहाँ पढाइरहनु पर्यो नि त, किनकि त्यो अगाडि पढिसक्यौ नि। हो ल्याटिस एनर्जीको पनि अर्को एउटा यस्तै टपिक छ, त्यहाँ डिटेल रुममा पढ्छौं। अब अहिले के बुझ भन्दाखेरि क्रिस्टल बन्नको लागि चाहिने कुनै पनि क्रिस्टल बन्नको लागि चाहिने एनर्जी इज कल्ड क्रिस्टल एनर्जी और ल्याटिस एनर्जी। बी केयरफुल, फर्स्ट नो दिस थिङ। Okay, the energy which is required for the formation of crystal is called lattice energy or crystallization energy. Okay, to be the good crystal of NaCl, crystal energy or lattice energy must be high. के हुनुपर्छ? धेरै हुनुपर्छ। यो कन्डिसन हुनुपर्छ भनेको अरु केही होइन। Okay, now I give you the next example. Draw the structure of, मैले यही भन्छु, draw the structure of CaCl2 Na2O. Okay, CaCl2 Na2O Al2O3 के भनेर Al2O3 ल यो तीनटाको अहिले तीनटाको त तिमीहरु भ्याउँदैनौ, यो सिम्पल यो दुईटा नै यो दुईटाको बनाएर देखाउ त। फर्स्टमा Na2O को बनाउ त। ल बनाऊ स्ट्रक्चर।
मैले बनाए जस्तै। अनि यो चाहिँ CW, अर्को SW चाहिँ CaCl2 को चाहिँ SW। अरु दिदै गर्छु नि, MgCl CaCl2 और MgCl2 है। Na2O को त अहिले बनाउँछौ तिमीहरु। अनि के छ, यस्तै त हो नि, यिनीहरु बनाएर देखाउ न मलाई फास्ट ल बनाएर देखाउने छिटो। ओके, केही छ यसमा सोध्नु पर्ने? भनाइ भन, केही छ कि छैन सोध्नु पर्ने, फटाफट भन। फटाफट बनाऊ त। Na2O यसको Sohan Arel, are you clear? La बनाऊ। सबैजनालाई नमस्कार। म सागर दाहाल, भाइस प्रिन्सिपल द सेलिब्रेसन क्वेट ने भयो। कति ढिला गरेको तिमीहरुले? फटाफट आइहाल्छ त। आर्य भट्टराई बन्यो। निशान गोदार बन्यो। प्रीति, did you finish? No. कसरी भन्नु हो? खुशी, did you finish? Sir, one only done, another doing. Okay, on did you do? Okay. Keep it. Okay. Who did? Tell me. Who did first? Okay, in case of Na2O. What you did, tell me. के गरे उला भन त Na2O को केसमा? सर, दुईटा नाइट्रोजन बनाउने अनि दुईटा सोडियम बनाउने अनि एउटा अक्सिजन बनाउने। Oh, very good. एउटा सोडियम यता अक्सिजन, एउटा सोडियम यता बनायो होला हैन? हो सर, अनि सोडियमको एउटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनलाई अनि अर्को सोडियमको एउटा भ्यालेन्स सेलको एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ पहिला। अरु Okay. Wait. How many electron in the valence shell of oxygen? How many electron in the valence shell of oxygen? 6. 6, okay? 6 electron.
And you must know this thing. One electron of sodium is transferred to oxygen, and one electron from this sodium also transferred to oxygen. Now it becomes Na plus because it loses, sodium loses one electron. Similarly, oxygen receive 2 electron from 2 sodium, so that there becomes 8 electron. So that in oxygen there becomes what? 8 electron, and it becomes minus minus. It becomes 2 minus, okay? And also sodium plus here, and here is 1 minus here and 1 minus here. There are 2 minus between in oxygen, and there is positive and negative charge. Positive and negative charge, there is the what? Electrostatic force of attraction occurs between this positive and negative charge. Similarly, here is also what? Electrostatic force of attraction occurs between this positive and negative charge. So its electronic configuration is like this: Na plus or O minus minus. There are 8 electron. हो, यसरी बनाए पनि एउटै कुरा हो, यति बनाए पनि हुन्छ, यसरी यहाँ बन्ड देखाए पनि हुन्छ, ओके। नेक्स्ट यसलाई यसरी नै गराए पनि हुन्छ। Na प्लस अक्सिजन 8 इलेक्ट्रोन, ओके। Here is minus 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 sodium. Okay, of force, you can make a bond like this. This is also a structure of sodium oxide. This is also a structure of sodium oxide. You can make any one structure. Got it? Are you clear? ल भन, यहाँसम्म क्लियर भयो कि नै? कसैलाई केही सोध्नु छ? केही छ नानु? सोध्नु? Okay, today class is ends here. आजको क्लासमा अब यही सिद्धिन्छ. Okay, dear student, have a good time. Bye bye. है किनभने bye. Thank you, sir. Ella Hotel.